वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि एतमाद का वोट न लेने पर चौधरी परवेज इलाही आईनी तौर पर वजीर आला नहीं रहे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था, गवर्नर पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई है, जैसे ही गवर्नर नोटिफिकेशन जारी करेगा उस पर अमल दरामद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि फैसले पर अमल दरामद ना होने पर गवर्नर वफाकी हुकूमत को गवर्नर राज के लिए लिख सकता है। इजलास ना इतमाद का वोट, बहरान बरकरार, पंजाब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। सबकी नजरें गवर्नर हाउस पर जम गई। पंजाब में वज़ीर आला के इतमाद के वोट का मामला तूल पकड़ गया। गवर्नर पंजाब और स्पीकर पंजाब असेंबली आमने सामने आ गए, जबकि फरीकैन में डेडलॉक की सूरत-ए-हाल बरकरार है। गवर्नर पंजाब बरीक रहमान और स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तान खान की जानिब से जवाबुल जवाब मरासलों का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अफगानिस्तान में लड़कियों की आला तालीम पर पाबंदी लगाए जाने पर मायूसी का इजहार किया है। अमाराती हम मनसब से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इस्लाम पहला मजहब है जिसने ख़वातीन को हुकूक दिए और सबके लिए तालीम की अहमियत उजागर की। उन्होंने कहा कि अमाराती हम मनसब से मौसमियाती तब्दीली और कूप 28 लीडरशिप से भी मुतल्लिक बातचीत हुई है। गवर्नर पंजाब बरीक रहमान ने स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तान खान की रूलिंग गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दी। गवर्नर पंजाब ने स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग मुस्तरद करते हुए आर्टिकल 130 की शिक 7 के तहत हुक्मनामा जारी कर दिया। बरीक रहमान ने कहा कि रूलिंग आइन और कानून के खिलाफ है। आइन का दिफा और कानून की पासदारी भी स्पीकर की जिम्मेदारी है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि स्पीकर आईनी जिम्मेदारी की अदायगी में जाती मंशा और पसंद को मलहूज़ खातिर न रखे। उम्मीद है कि आप अपने ओहदे का तकद्दुस का ख्याल करते हुए कानूनी अमल को आगे बढ़ाएंगे। मुशीर दाखिला इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा कि पीडीएम इलेक्शन से बचने के लिए पंजाब में आईनी और कानूनी बहरान पैदा करने की कोशिश में है। सियासी मैदान में मुकाबला करने की बजाय गैर आईनी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शरीफ जरदारी गैंग की नालायकी और चोरी की वजह से मईशत तबाह हो रही है। उमर सरफराज चीमा का कहना था कि आईनी इदारों को जाती ख्वाहिशात पर चलाने से सियासी अदम इस्तेकाम पैदा किया गया। शरीफ जरदारी गैंग पंजाब में इलेक्शन की राह में रोड़े अटका रहा है। उनका मजीद कहना था कि सियासी अदम इस्तेकाम के खात्मे तक कोई पॉलिसी या इक़दामात सूदमंद नहीं हो सकते। सियासी कशीदा सूरत-ए-हाल के पेश नजर गवर्नर हाउस लाहौर में रेंजर्स तैनात कर दी गई। वफाकी वजारत दाखिला के हुक्म पर गवर्नर हाउस में रेंजर्स की 3 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। गवर्नर हाउस की जानिब से किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत को खत लिखा था। वफाकी हुकूमत ने सियासी कशीदा सूरत-ए-हाल के पेश नजर पंजाब भर में रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला किया है। तर्जुमान हुकूमत पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि गवर्नर पंजाब के पास वजीर आला को डी नोटिफाई करने का इख्तियार है और ना ही असेंबली सेशन के दौरान असेंबली इजलास बुलाने का। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि अगर कोई गैर आईनी कदम हुआ और अगर इस मुल्क में कोई आइन है तो इस पर आइन शिकनी का मुकदमा होगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा का मजीद कहना था कि राना सनाउल्लाह कल अपने बयान से भाग चुके हैं। साबिक वजीर हमाद अजहर का कहना है कि आज शाम 5 बजे पीटीआई गवर्नर हाउस पंजाब के सामने एक जबरदस्त एहतजाज करेगी। लाहौर में पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी के हमरा हमाद अजहर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी चेयरमैन इमरान खान गवर्नर हाउस पंजाब के सामने कारकुनों और हामियों से खिताब के दौरान मुस्तकबिल के लाएअमल का ऐलान करेंगे। हमाद अजहर का कहना था कि गवर्नर ने आइन के आर्टिकल 109 की खिलाफ वर्जी की है। अवाम खामोश तमाशाई नहीं रहेंगे, अब अपनी राय का खुलकर इजहार करेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर के लिए मास्टर प्लान 2050 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ, जिसमें मास्टर प्लान 2050 की मंजूरी के मौका पर मुस्तकबिल में एग्रीकल्चर एंड लैंड महफूज बनाने की पॉलिसी पर जोर दिया गया। इजलास में अर्बन रूरल बैलेंस के लिए पायदार इक़दाम की पॉलिसी नाफिज करने का फैसला किया गया। वफाकी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। खित्ते का अमन अफगानिस्तान के अमन से मशरूत है। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया है। वाशिंगटन में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी इमरान खान की पॉलिसियों की वजह से फैली। पीटीआई हुकूमत ने KPK पर तवज्जो दी होती तो आज ये हालात ना होती। कोई सियासी जमात और इदारा इमरान खान की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा।
पंजाब भर में शदीद धुंध और हद निगाह सिफर हो जाने के बायस मोटरवे समेत अहम शाहराहों को बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 को लाहौर से शेखुपुरा तक और मुल्तान मोटरवे को फैजपुर इंटरचेंज से ननकाना साहब और सियालकोट मोटरवे को मुकम्मल बंद कर दिया गया। मोटरवे हुकाम ने बताया कि मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक जबकि M5 शेरशाह से घोटकी तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई है। कौमी इदारे सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,423 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 19 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.43% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 24 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2019 का आइन मंसूख करके 2014 का आइन बहाल कर दिया है। वफाकी काबीना ने वजारत बैनुस्सवाबी राब्ता की समरी मंजूर करते हुए PCB का 2014 का आइन बहाल किया। PCB मामला चलाने के लिए नजम सेठी की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी मंजूर की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रमीज राजा को ओहदे से हटाए होते हुए नजम सेठी को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाने की मंजूरी दे दी है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि एतमाद का वोट न लेने पर चौधरी परवेज इलाही आईनी तौर पर वजीर आला नहीं रहे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि गवर्नर पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई है। जैसे ही गवर्नर नोटिफिकेशन जारी करेगा उस पर अमल दरामद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि फैसले पर अमल दरामद न होने पर गवर्नर वफाकी हुकूमत को गवर्नर राज के लिए लिख सकता है। गवर्नर पर आर्टिकल 6 का इतलाक एक बेतुक की बात है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि गवर्नर आइन की तरफ से दिए गए इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर वजीर आजम की हिदायत के बगैर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। उनका मजीद कहना है कि कानूनी तौर पर असेंबली का इजलास जब होगा, पहला काम वजीर आला का इंतखाब है। जो है वो कायदे इस पे खिलाफ ही हैं। उन्होंने पाकिस्तानी पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है, रखा है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे उम्मीदवार वही होंगे या इस बारे में लीडरशिप उसकी कोई हैसियत नहीं है। जो प्रेसिडेंट है वो ही हैज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो है वो अपने जो है ना वो माथे पे बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकता जब तक कि उसको प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ना हो। वो गवर्नर साहब को साथ ही देना होगा। और मेरा ख्याल है कि शायद इसी में कैबिनेट के इजलास की तो खैर कोई हैसियत नहीं होगी, ठीक है जी, क्योंकि वो एतमाद का वोट लेने में नाकाम रहे हैं जी। बाकी असेंबली तो बरकरार है, असेंबली का इजलास तो हो सके, लेकिन लीगली और रूल्स के मुताबिक असेंबली का इजलास जो है अब जब भी होगा वो सबसे पहला बिजनेस जो है वो चीफ मिनिस्टर का। नहीं तो तारीखें देने की क्या जरूरत है? अगर उन्होंने तोड़नी थी, नहीं सुन लेना, अगर उन्होंने तोड़नी थी तो वो 17 तारीख को जब वो बैठे थे, दोनों चीफ मिनिस्टर बैठे थे, तो उन चीफ मिनिस्टर से साइन करवाते और भेज देते जी। अब बात ये है कि जब वो बार बार जो है वो एक जिद पे, अना पे मबनी जो है वो ऐलान करें कि मैं सिर्फ अपनी अना के लिए, अपनी जिद के लिए सब्जियां तोड़ना चाहता हूं, तो फिर जो हमारी पोजीशन है, कल को हमारे ऊपर भी ये सवाल उठ सकता है कि जब एक आदमी जो है वो गैर आईनी, गैर कानूनी इक़दाम, गैर जमहूरी इक़दाम जो है वो उठाने के लिए बार बार ऐलान कर रहा था, तो आपने उस बारे में फिर आपने क्यों नहीं रोका? आपने उसके ऊपर एक्ट क्यों नहीं किया? तो मामला ये है कि अगर ये तोड़ नहीं चाहता तो 17 तारीख को जो है वो तोड़ सकता था। नहीं, जो चौधरी परवेज इलाही हैं वो अब गवर्नर अगर उन्हें कहे भी, या गवर्नर उन्हें ये कहे कि वो डे टू डे मामला को देखें, तो इस
वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में नाकामी के बाद चौधरी परवेज इलाही अब एडवाइस असेंबली तोड़ने के लिए नहीं दे सकते। ये रूल्स और कानून उनको अलाउ ही नहीं करते। जी इस हिस्से में जो है वो कंसेंसस है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है चौधरी परवेज इलाही साहब नहीं लेते तो जो आईनी तकाजा है उसके मुताबिक इजलास ना इत्मीद का वोट बहरान बरकरार, पंजाब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? सबकी नजरें गवर्नर हाउस पर जम गई हैं। पंजाब में वजीर आला के इत्मीद के वोट का मामला तूल पकड़ गया। गवर्नर पंजाब और स्पीकर पंजाब असेंबली आमने सामने आ गए हैं, जबकि फरीकैन में डेडलॉक की सूरत हाल बरकरार है। गवर्नर पंजाब वली रहमान और स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान की जानिब से जवाबुल जवाब मरासलों का सिलसिला भी जारी है। बलीग रहमान ने इत्मीद के वोट के लिए एडवाइस भेजी तो स्पीकर ने उसको मुस्तरद करने की रूलिंग जारी कर दी। गवर्नर ने स्पीकर की रूलिंग को जवाबी तौर पर गैर आईनी करार दे दिया। गवर्नर पंजाब की जानिब से गुज़िश्ता रात जारी मरासले पर आज स्पीकर की जानिब से जवाब भेजे जाने का इम्कान है। स्पीकर सब्तैन खान गवर्नर पंजाब के इक़दाम के खिलाफ सदर मुमलिकत से भी रुजू करने का ऐलान कर चुके हैं। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला के इत्मीद के वोट का अमल न होने की जिम्मेदारी अपने मरासले में स्पीकर पर आयद की है। गवर्नर और स्पीकर पंजाब असेंबली की जानिब से मजीद आईनी कानूनी ऑप्शन पर काम जारी है। सियासी कशीदा सूरत हाल के पेश नजर गवर्नर हाउस लाहौर में रेंजर्स तैनात कर दी गई। वफाकी वजारत दाखिला के हुक्म पर गवर्नर हाउस में रेंजर्स की 3 कंपनियां तैनात कर दी गई है। गवर्नर हाउस की जानिब से किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत को खत लिखा था। वफाकी हुकूमत ने सियासी कशीदा सूरत हाल के पेश नजर पंजाब भर में रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला किया है, जिसके मुताबिक हुकूमती इक़दाम के तहत वफाकी कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन अमान और सूबे में आइन और कानून की अमलदारी से मुतल्लिक उमूर सर अंजाम देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को अमन अमान कायम रखने, अवाम के जानो माल की हिफाजत और अपने फराइज आइन और कानून के मुताबिक अदा करने की हिदायत की है। मुतल्लिका हुक्काम को वजारत दाखिला ने हिदायत की है कि कोई भी सरकारी अफसर या एहलकार आइन के बरक्स किसी भी अमल का हिस्सा न बने। PTI चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि गवर्नर पंजाब का इकदाम गैर कानूनी है। तमाम इदारों को अपनी हद में रहते हुए काम करना होगा। समान पार्क में वकला के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अमेरिका की गुलामी से निकलने के लिए मुल्क में इंसाफ का निजाम बहाल होना और तमाम इदारों को अपनी हदूद में रहते हुए काम करना होगा। असम्बलियों को तहलील करना हमारा आईनी हक है। वकला ने इमरान खान को ब्रीफिंग दी कि गवर्नर पंजाब का वजीर आला को इत्मीद का वोट लेने की हिदायत करने का इकदाम गैर कानूनी है। असम्बली तहलील और गवर्नर के इकदाम के हवाले से अदालती फैसला बिल्कुल वाज़ेह है। इस मौका पर इमरान खान ने वकला को टास्क दिया कि वो मुल्क भर में रूल ऑफ लॉ के हवाले से भरपूर तहरीक शुरू कर दें। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। खित्ते का अमन अफगानिस्तान के अमन से मशरूत है। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया है। वाशिंगटन में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी इमरान खान की पॉलिसियों की वजह से फैली। PTI हुकूमत ने KPK पर तवज्जो दी होती तो आज ये हालात न होते। कोई सियासी जमात और इदारा इमरान खान की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। वज़ीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इमरान खान एक खास वजह के लिए जल्द इंतखाबात चाहते हैं। वो चाहते हैं खास जगहों पर मौजूद उनकी हिमायती इंतखाबात में मदद करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। रवां साल रिकॉर्ड बारिशें पाकिस्तान में सैलाब का बायस बनी, जिससे $30 अरब का नुकसान हुआ। वज़ीर खारजा का मजीद कहना था कि अमेरिका के साथ इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर मामलात पर बात हुई है। अफगानिस्तान में तालिबान अपने वादे पूरे नहीं कर रहे। अफगानिस्तान में कलादम TTP समेत दीगर ग्रोह मजबूत हो रहे हैं। गवर्नर पंजाब वली रहमान ने स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान की रूलिंग गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दी। गवर्नर पंजाब ने स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग मुस्तरद करते हुए आर्टिकल 130 की शिक 7 के तहत हुक्मनामा जारी कर दिया। बलीग रहमान ने कहा कि रूलिंग आइन और कानून के खिलाफ है। आइन का दिफा और कानून की पासदारी भी स्पीकर की जिम्मेदारी है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि स्पीकर आईनी जिम्मेदारी की अदायगी में जाती मंशा और पसंद को मलहूज़ खातिर न रखें। उम्मीद है कि आप अपने ओहदे के तकद्दुस का ख्याल करते हुए कानूनी अमल को आगे बढ़ाएंगे।
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ترجمان دفتر خارجہ نے نیوز بریفنگ میں کہا کہ بھارت دہشت گردی ترک کرے. پاکستان سمیت پورے خطے میں بھارت دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے نیوز بریفنگ میں کہا کہ بھارت پاکستان میں تخریبی کارروائیوں کے لیے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرتا ہے. بھارتی ریاست دہشت گردی پر پاکستان نے ڈرونز تیار کیا. بھارت بات چیت کے لیے موضوع ماحول پیدا کرے. پاک بھارت تمام تنازعات بات چیت سے حل ہونے چاہیے. ترجمان نے کہا کہ وزیر خارجہ نے دہشت گردی سے متعلق جامع بیان دیا ہے. پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے اور پاکستان دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت ایک عرصے سے کشمیریوں کو مسلسل ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا ہے. سید علی گیلانی کی تدفین میں بھارتی فورسز نے مشکلات پیدا کی تھی. کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ دورے پر موجود وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی UN سیکرٹری جنرل سے ملاقات ہوئی ہے. وزیر خارجہ نے واشنگٹن میں امریکی تھنک ٹینک سے بھی ملاقات کی. G77 سمٹ میں بلاول بھٹو نے ترقی پذیر ممالک کے مسائل پر بات کی. وزیر خارجہ نے سیلاب کے بعد بحالی کے کاموں میں بھی آگاہ کیا اور وہ موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق دنیا کو آگاہ کر رہے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ افغانستان میں حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں. افغانستان میں بچیوں کی تعلیم پر پاکستان کا موقف واضح ہے. ہم افغان حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پابندی کے فیصلے پر نظر ثانی کرے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے کنٹینر پر فائرنگ کا واقعہ. کیس کے مرکزی ملزم نوید مہر کو آج انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے. ملزم نوید کو 3 مرتبہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد 4تھی دفعہ عدالت لایا گیا. پیشی کے موقع پر عدالت کے اطراف میں سخت سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے. سابق وزیر حماد اظہر کا کہنا ہے کہ آج شام 5 بجے PTI گورنر ہاؤس پنجاب کے سامنے ایک زبردست احتجاج کرے گی. لاہور میں PTI رہنما فواد چودھری کے ہمراہ حماد اظہر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی چیئرمین عمران خان گورنر ہاؤس پنجاب کے سامنے کارکنوں اور حامیوں سے خطاب کے دوران مستقبل کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. حماد اظہر کا کہنا تھا کہ گورنر نے آئین کے آرٹیکل 109 کے خلاف ورزی کی. عوام خاموش تماشائی نہیں رہیں گے, اب اپنی رائے کا کھل کر اظہار کریں گے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی اسمبلی تحلیل کے اعلان کے بعد سے اتحادی جماعتیں خصوصاً مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پنجاب اسمبلی کی ممکنہ تحلیل کو روکنے کی کوششوں میں مصروف ہیں. رہنما پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری نے کہا ہے کہ PDM کی لیڈرشپ کے چہرے عوام کے دشمن ہیں. ادارے عوام مخالف قوتوں کے ساتھ کھڑے نہ ہو. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر فواد چودھری کا کہنا تھا کہ عوام کو حقوق سے محروم رکھنے کے لیے مافیا کا ساتھ دینا ملک کی مفاد میں نہیں. قوم ایسے کرداروں اور سہولت کاروں کو معاف نہیں کرے گی. رہنما PTI نے مزید کہا کہ آئین کا احترام کریں اور عوام کو حکومت چننے کا حق دیا جائے. عوام کو حقوق سے محروم رکھنے کے لیے مافیا کا ساتھ دینا ملک کی مفاد میں نہیں ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد حاصل ہوتی ہے. ویلکم بیک. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے افغانستان میں لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم پر پابندی لگائے جانے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے. اماراتی ہم منصب سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اسلام پہلا مذہب ہے جس نے خواتین کو حقوق دیے اور سب کے لیے تعلیم کی اہمیت اجاگر کی. انہوں نے کہا کہ اماراتی ہم منصب سے موسمیاتی تبدیلی اور کوپ 28 لیڈرشپ سے متعلق بھی بات چیت ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد میں 31 دسمبر کو بلدیاتی الیکشن رکوانے کی درخواست پر الیکشن کمیشن سمیت تمام فریقین کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے. عدالت نے بلدیاتی انتخابات سے متعلق درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت کل تک ملتوی کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے درخواست پر سماعت کی. مسلم لیگ نون کے چیئرمین کے امیدوار شہزاد اورنگزیب کی جانب سے وکیل عادل قاضی نے دلائل دیے. کہا کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کی بات نہیں مانتے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دن 125 یونین کونسلز موجود ہیں. 101 پر الیکشن کیسے کرائیں گے؟ انتخابی شیڈیول کے بعد یونین کونسلز کی تعداد میں اضافہ کیا گیا. درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم کا بل بھی اسمبلی میں موجود ہے.
یونین کونسلز کی تعداد میں اضافے سے متعلق وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن مسترد کرنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بیرسٹر جہانگیر جدون کے ذریعے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا۔ عدالت نے بلدیاتی انتخابات سے متعلق درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد میں 31 دسمبر کو بلدیاتی الیکشن رکوانے کی درخواست پر الیکشن کمیشن سمیت تمام فریقین کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے بلدیاتی انتخابات سے متعلق درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے درخواست پر سماعت کی۔ مسلم لیگ نون کے چیئرمین کے امیدوار شہزاد اورنگزیب کی جانب سے وکیل عادل قاضی نے دلائل دیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود عمر اویس گردیزی، ان سے جانتے ہیں۔ جی عمر اویس گردیزی، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلدیاتی انتخابات سے متعلق کیس میں الیکشن کمیشن سمیت تمام فریقین کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارک دیتے ہوئے کہا کہ عدالت پارلیمنٹ کو قانون سازی سے نہیں روک سکتی۔ آج وفاقی حکومت کو روک دوں کہ آئندہ کوئی قانون پاس نہیں کرنا۔ امید ہے کہ حکومت اور الیکشن کمیشن مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے اسلام آباد بلدیاتی الیکشن سے متعلق علی نواز عوان کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل سردار تیمور، اٹارنی جنرل اشتر اوصاف اور ڈی جی الیکشن کمیشن عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اپنایا کہ یونین کونسل کے معاملے پر ہائی کورٹ پہلے ایک فیصلہ دے چکی ہے۔ ہائی کورٹ نے مزید یونین کونسل بڑھانے سے روکا تھا۔ فیصلے کی خلاف ورزی کر کے توہین عدالت کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے الیکشن کمیشن کو ڈی جی جو الیکشن کمیشن کے ڈی جی تھے ان کو روسٹر پر طلب کیا اور عدالت نے ان سے استفسار کیا کہ ڈی جی صاحب آپ یہ بتائیں کہ یونین کونسل سے متعلق کوئی نیا نوٹیفیکیشن آیا ہے یا نہیں، جس پر ڈی جی الیکشن کمیشن نے بتایا کہ نوٹیفیکیشن تو آیا تھا لیکن ہم نے اس پر آرڈر بھی جاری کر دیا ہے، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ آپ نے کیا آرڈر جاری کیا ہے، جس پر ڈی جی الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم نے حکم جاری کیا ہے کہ اسلام آباد کہ بلدیاتی انتخابات وقت پر ہوں گے۔ اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے کہا کہ درخواست گزار کی جانب سے نوٹیفیکیشن کو چیلنج نہیں کیا گیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ حکومتی نوٹیفیکیشن کے بعد بھی بلدیاتی انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارک دیے کہ انتخابات ہو رہے ہیں تو توہین کیسے ہو گئی؟ یونین کونسل بڑھانے کی منظوری وفاقی کابینہ نے دی تو درخواست صرف وزیر اعظم کے خلاف کیوں؟ ووٹرز نے بھی ووٹ تبدیلی کے خلاف درخواست دی ہوئی ہے۔ بلدیاتی انتخابات پر تمام درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تمام درخواستیں یکجا کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے الیکشن کمیشن میں تمام فریقین کو نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کی اور سماعت ایک روز کے لیے ملتوی کر دی۔ بیورو چیف اسلام آباد عمر اویس گردیزی، آپ نے تفصیل ادا کیا، آپ کا بے حد شکریہ۔ مشیر داخلہ اطلاعات پنجاب عمر سرفراز شریفہ نے کہا کہ پی ڈی ایم الیکشن سے بچنے کے لیے پنجاب میں آئینی اور قانونی بحران پیدا کرنے کی کوشش میں ہے۔ سیاسی میدان میں مقابلہ کرنے کے بجائے غیر آئینی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ شریف اور زرداری گینگ کی نالائکی اور چوری کی وجہ سے معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ عمر سرفراز شریفہ کا کہنا تھا آئینی اداروں کو ذاتی خواہشات پر چلانے سے سیاسی عدم استحکام پیدا کیا گیا۔ شریف زرداری گینگ پنجاب میں الیکشن کی راہ میں روڑے اٹکا رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سیاسی عدم استحکام کے خاتمے تک کوئی پالیسی یا اقدامات سود مند نہیں ہو سکتے۔ ترجمان حکومت پنجاب مسرر جمشید چیمہ نے کہا ہے کہ گورنر پنجاب کے پاس وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا اختیار ہے اور نہ ہی اسمبلی سیشن کے دوران اسمبلی اجلاس بلانے کا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں مسرر جمشید چیمہ نے کہا کہ اگر کوئی غیر آئینی قدم ہوا اور اگر اس ملک میں کوئی آئین ہے تو ان پر آئین شکنی کا مقدمہ ہوگا۔ مسرر جمشید چیمہ کا مزید کہنا تھا کہ رانا ثناء اللہ کل اپنے بیان سے بھاگ چکے ہیں۔ بیلاروس کی جانب سے پاکستانی سیلاب زدگان کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھجوایا گیا امدادی سامان اسلام آباد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچ گیا۔
बेलारूस की सफारत खाने की तरफ से जारी बयान के मुताबिक कार्गो IL-76 ट्रांसपोर्ट तैयारे में बेलारूस की वजारत बराए हंगामी हालात के नायब वजीर और बैन अल-अक़वामी खिदमात के शोबे के मेजर जनरल एगोर बोलोटोव की सरबराही में एक वफ्द के हमरा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। कार्गो का वजन 27.7 टन वजनी और मालियत $4 लाख से ज्यादा थी। इसमें फ्रेम टेंट, पेट्रोल पंपिंग प्लांट्स, डीजल जनरेटर, कंबल, अद्वियात, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े, सफाई के लिए किट्स, पानी की कंडीशनिंग और जरासीम कुश, हैंड सैनिटाइजिंग और इमरजेंसी डिसइंफेक्शन की अद्वियात शामिल थी। इमदादी सामान बेलारूस की वजारत बराए हंगामी हालात ने बेलारूस के सदर और हुकूमत की हिदायत पर भिजवाया है। पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि माशी बहरान के साथ सियासी बहरान मजीद गहरा हो गया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद ने कहा कि असम्बलियां छोड़ना हक है। बिलावल का न्यूयॉर्क में बयान मुल्क में नई जंग का आगाज होगा। बिलावल गैर मुल्की ख्वाहिशों पर अमल दरामद का इंदिया दे रहे हैं। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग ने मजीद कहा कि स्टॉक मार्केट में मंदी, डॉलर महंगा, महंगाई 20% से जायद हो चुकी है। ऑयल बिल और दवाइयों के पैसे नहीं, कैसे चलेगा पाकिस्तान। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर के लिए मास्टर प्लान 2050 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत LDA की गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ, जिसमें मास्टर प्लान 2050 की मंजूरी के मौका पर मुस्तकबिल में एग्रीकल्चर लैंड महफूज बनाने की पॉलिसी पर जोर दिया गया। इजलास में अर्बन रूरल बैलेंस के लिए पायदार इकदाम की पॉलिसी नाफिज करने का फैसला किया गया और कहा गया कि लाहौर में ग्रीन बेल्ट एरिया का तनासुब 7 से 20% तक बढ़ाया जाएगा। लाहौर के मास्टर प्लान में डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और टाउन लेवल तक की प्लानिंग की मंजूरी दी गई। प्लान में आबादी के तनासुब के मुताबिक ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरिया की प्लानिंग की जाएगी। मास्टर प्लान 2050 में टूरिज्म, माहौलियात और अर्बन सहूलियात के फरोग की भी मंजूरी दी गई। प्लान में रोड और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट्स को भी मद्देनजर रखा जाएगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए बयान में अंतोनियो गुतेरेस ने अफगानिस्तान में खवातीन और लड़कियों की आला तालीम पर पाबंदी के हवाले से बात करते हुए कहा कि तालीम से इनकार मसावी हकूक की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने तालिबान पर सब के लिए तालीम यकीनी बनाने पर जोर दिया और कहा कि खवातीन की तालीम पर पाबंदी से अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर तबाहकुन असरात होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का कहना है कि तालिबान के खवातीन और लड़कियों के जामियात जाने पर पाबंदी से इंतहाई सदमा हुआ। अंतोनियो गुतेरेस ने मुतालबा किया है कि तालिबान सब के लिए तालीम की हुसूल तक रसाई यकीनी बनाए। 2 रोज कबल अफगानिस्तान में खवातीन की आला तालीम पर पाबंदी लगाई गई थी। काबुल से अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान वजारत आला तालीम ने तालिबात की आला तालीम की मुअत्तली का हुक्मनामा जारी किया था। अमेरिका, बरतानिया और कतर समेत मुतअद्दिद ममालिक ने अफगानिस्तान में खवातीन की आला तालीम पर पाबंदी की मजम्मत की थी। पंजाब भर में शदीद धुंध और हद निगाह सिफर हो जाने के बायस मोटरवे समेत अहम शाहराहों को बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 को लाहौर से शेखुपुरा तक और मुल्तान मोटरवे को फैजपुर इंटरचेंज से ननकाना साहब और सियालकोट मोटरवे को मुकम्मल बंद कर दिया गया है। मोटरवे हुकाम ने बताया कि मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक, जबकि M5 शेरशाह से घोटकी तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक GT रोड पर भी हद निगाह इंतहाई कम है, जिसके बाद रोड यूजर्स को हिदायत की गई है कि वो गैर जरूरी सफर ना करें, गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा रोड यूजर्स मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 पर भी राब्ता कर सकते हैं। कौमी इदारा सेहत की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4423 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 19 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.43% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी शख्स जान बहक नहीं हुआ, जबकि 24 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। जामियाबाद और गिरदनवा में धुंध का सिलसिला जारी है। हद निगाह इंतहाई कम हो गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से बच्चों को स्कूल जाने से शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि दिहाड़ीदार रिक्शा ड्राइवर इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बुआना, अमीपुर, बंगला, जामियाबाद और गिरदनवा में भी धुंध का राज। धुंध ने डेरे जमा लिए और हद नज़र बिल्कुल ही कम, लोग परेशानी का शिकार हैं। ट्रैफिक की रवानी बिल्कुल मुतासिर हो गई है। खासकर स्कूल के बच्चे को स्कूल जाने में दुश्वारी का सामना
پیش آ رہا ہے. اس کے ساتھ رکشا ڈرائیور جو کہ دیاری سنڈ کے نواحی گاؤں کانی اور پن موٹھا کے تینوں ہائی سکولز میں 60 ٹیچرز ہونے کی بجائے صرف 19 موجود ہیں. ٹیچرز کی عدم دستیابی کے باعث بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے. بچوں کی پڑھائی شدید متاثر اور امتحانات بھی نزدیک آ چکے ہیں، جبکہ اہل علاقہ اور والدین نے شدید احتجاج کرتے ہوئے فی الفور نوٹس لینے کا بھرپور مطالعہ کیا ہے. کوہ نور نیوز سے بات کرتے ہوئے متاثرین کا کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں ہمارے نمائندے شہزاد قمر شاکر سے. جی اس وقت ہم موجود ہیں جنڈ کے نواحی گاؤں کانی پن موٹھا میں، جہاں پر جو ہے یہ بوائز ہائی سکول ہے. یہاں پر جو ٹیچرز کی اتنی زیادہ کمی ہے کہ یہاں پر 23 ٹیچرز کی تعینات ہونے چاہیے، جبکہ تعینات ہیں وہ ٹیچرز ہیں وہ 6 ہیں. آئیے میرے ساتھ جو سراپا احتجاج والدین ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ پرنسپل صاحب نے خود بھی کہا اور بچوں نے بھی کہا ہے، تو میرے خیال میں یہ صرف زیادتی نہیں بلکہ ظلم ہے کہ 23 سٹاف میں صرف 6 اساتذہ موجود ہیں. تو اس سے بڑا ظلم میرے خیال میں نہیں ہو سکتا. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. جی بابا. اعوذ باللہ. میں عبدالرحیم بول رہا ہوں. ہمارا علاقہ 25,000 افراد پر مشتمل ہے اور پورا کھلا علاقہ ہے. اس میں صرف 3 ہائی سکول ہیں اور 3 ہائی سکول نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ اساتذہ کے حساب سے اسکول ہوتے ہیں. جبکہ اساتذہ نہ ہو تو اسکول کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بچے کیا پڑھیں گے جبکہ اساتذہ ہی نہ ہوں. جبکہ 23 میں سے ٹوٹل 6 اساتذہ ہیں اور 17 نہیں ہیں. اس اسکول میں وہ بچہ کیا پڑھے گا اور کیا ہمیں رزلٹ لے کر دے گا؟ اور ان بچوں کا مستقبل اندھیرے میں جا رہا ہے. ہم آپ اختیار سے کیا کہنا ہم بابا اختیار سے یہی کہہ رہے تھے کہ سی او صاحب سے بھی بار بار ہم نے درخواستیں دی ہیں، لیکن ان کو بھی جواب نہیں لا رہا ہے. اور ہم یہی التجا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی اساتذہ کمی ہیں وہ پورا کریں تاکہ ہمارے بچوں کی مستقبل ٹھیک ہو. جی ان کا یہی کہنا ہے کہ جہاں پر جلد از جلد. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. راولپنڈی میں ویسٹ رینج اور دیگر راستوں کی جانب بیکری چوک سے جانے والا پل اور دیگر راستے جو کہ چند ماہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے علاقہ مکین سخت پریشانی میں مبتلا ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے نعمان چودھری سے. جی نعمان، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں راولپنڈی کے اندر بیکری چوک، جو کہ ایک راستہ جا رہا ہے بیکری والی سائڈ پہ، ایک راستہ جا رہا ہے گنج منڈی موڑ کی طرف. ہمارے بیچ جو روڈ ہے، یہ روڈ کافی عرصے سے جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اس روڈ کی وجہ سے کافی جو ہے حادثے بھی ہو چکے ہیں، لیکن انتظامیہ نے ابھی اس بارے میں کوئی ایکشن نہیں لیا. ہمارے ساتھ موجود ہے علاقے کے موجودین، ان سے گفتگو کریں گے کہ اس روڈ سے گزرتے ہوئے ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور عوام کو یہاں سے گزرتے ہوئے کن پریشانیوں کی تکلیفوں کا سامنا ہے. جی میں آپ کا بھی بہت مشکور ہوں، آپ کے چینل کا بھی، کہ گائے بگائے آپ علاقے کے مسئلہ مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ جو کوششیں کرتے ہیں. میں اپنے اہل علاقہ کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، یہ ہے بیکری چوک. ایک طرف اس کی آرمی ہے اور ایک طرف پاکستان ریلوے ہے، اور یہ حدود اس طرح ہے کہ یہ کنٹونمنٹ بورڈ اور ریلوے میں یہ فٹ بال بنی ہوئی ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں، یہ جو روڈ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ خصوصاً اور موٹر سائیکلیں یہ اتنے ڈسٹرب ہو رہے ہیں کہ آئے روز گاڑیوں کا کام ہے. ایسی کھائی بنی ہوئی ہے، ایسی کھائی بنی ہوئی ہے کہ گاڑی پوری کی پوری اس میں گم ہو جاتی ہے. اور یہ صرف اس چوک تک مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ اس طرف بازار کے اندر دیکھیں، بازار کے اندر بھی یہی حالت ہے. اور ٹرین کی پٹڑی پھاٹک سے لے کے آگے ماربل روڈ ہے، وہاں پہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. میں دوبارہ اس علاقے کے MNA جناب عمر کیانی صاحب اور تنویر بھٹ صاحب، راجہ بشارت صاحب، آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مہربانی کریں اور یہاں پہ اپنے فنڈ لگائیں، نہ کہ اپنی یاشیوں میں لگائیں. اور جی چودھری نعمان صاحب، آپ کا شکریہ اور کوئی نور ٹی وی کا شکریہ کہ آپ اس چینل کو پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے علاقے کے لیے خدمات دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. اور آپ کی ہی کاوش اور آپ کی آواز سے یہ جو ٹروزر کیمپ کے ساتھ پل ہے اس کا کام بھی شروع ہو چکا ہے. اور اب یہ جو میرے عقب میں یہ اپنا بیکری چوک کے ساتھ جو پل ہے
ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे खड़े हैं, तो मैं इंशाल्लाह बैसियत तहरीक इंसाफ के कारकुन होने के आपको यकीन दिलानी कराता हूँ कि MPA उमर तनवीर भट्ट से और MNA अमर महमूद कैनी साहब से इंशाल्लाह मिल के तो ये जितना भी रोडों ये बेकरी चौक के अतराफ में खड्डों का मसला इंशाल्लाह या तो पैच वर्क होगा या नया रोड बनेगा, और स्ट्रीट लाइट से भी मैं उनसे बात करूंगा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है जिसकी वजह से चोरियाँ चिकारियाँ भी होती हैं, तो इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। और एक दफ़ा फिर कोहिनूर TV का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कराची के इलाके औरंगी टाउन में बगैर नंबर प्लेट पुलिस मोबाइल और बारूदी एहलकारों की वारदात का इंकशाफ हुआ है और अब इस वाक़े की CCTV कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। इस वारदात में मकामी ताजर को कितना नुकसान हुआ बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नवीद अब्बास। जी नवीद अब्बास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची के शहरियों के लिए ये एक परेशान कुन बात है कि गुज़श्ता दिन जो अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, ताहम इसकी CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज़ ने इस वक्त हासिल कर ली है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक सुजुकी है जिसका नंबर है KV 2393, उसके पीछे एक पुलिस वैन जो है उसका ताक़ुब करते नज़र आ रही है और मुतासर ताजिर ने वारदात के हवाले से आला पुलिस अफसरान को तहरीरी दरख्वास्त दे दी है और औरंगी टाउन निशान हैदर चौक के करीब पुलिस मोबाइल और मोटरसाइकिल सवार एहलकारों ने इस गाड़ी को रोका है और फिर एहलकारों ने ड्राइवर समीर की आंखों पर कपड़ा डालकर कुकिंग ऑयल से भरी सुजुकी अपने साथ ले गए। ताजिर के बयान के मुताबिक पुलिस मोबाइल और वर्दी में मलबूस एहलकारों ने 6 लाख रुपए मालियत का माल नामालूम मकाम पर उतार दिया। एहलकारों ने ड्राइवर को 3 घंटे बाद मज़ार कायद के करीब छोड़ दिया, कुछ फासले पर गाड़ी भी छोड़ दी। CCTV फुटेज में पुलिस मोबाइल को माल बरदार सुजुकी का पीछा करते देखा जा सकता है। आप ये देखना होगा पुलिस हुकाम इस मामले को किस तरह देखते हैं, क्योंकि जहां पुलिस एबटाबाद के सियाहती मकाम शिमला पहाड़ी 1700 किनाल अरबों रुपए की अराजी सिर्फ 62 लाख रुपए सालाना में दे दी। साबिक तहसील नाजिम इसहाक जिक्रिया ने अदालत से लीज मंसूख करा दी। तफसीलात जानते हैं उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी बिल्कुल, शिमला पहाड़ी जो कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है उसको लाखों में फरोख्त किया जा रहा था। हमारे साथ इसहाक जिक्रिया मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये क्या मामला था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। शिमला पहाड़ी की जो ग्रीन बेल्ट है उस पर 50 से 100 साल पुराने दरख्तों को लीज आउट के नाम पर जो है वो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जा रही थी। सबसे पहला इशू ये था। दूसरा, जिस जगह को आज से 4 साल पहले 26 करोड़ रुपए लगा के बनाया गया उसको सिर्फ और सिर्फ 18 करोड़ में फरोख्त किया जा रहा है। 34 अरब रुपए की प्रॉपर्टी को सिर्फ 62 लाख में जो है वो दिया जा रहा है, जहाँ पे सिर्फ एक 5 मरले की कैंटीन को आज से 4 साल पहले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने 1 करोड़ 20 लाख में सिर्फ एक 5 मरले की कैंटीन को दिया है। वहां पे 1700 कनाल जगह को 62 लाख में देना, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मेलाफाइड इंटेंशन है जो आपके सामने नजर आ रही है। प्रोविंशियल लीज पॉलिसी को 215 मिलियन की वायलेट किया गया। बहुत सारी इसमें ऐसी चीजें थी जिसमें अवामी नुकसान था, बड़े लेवल की इन्वॉल्वमेंट थी और बड़े लेवल से ये सारी चीजें हो रही थी। इस सिलसिले को चीफ जस्टिस खैबर पख्तूनख्वा के सामने कल उन्होंने तलब किया था चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को, IG खैबर पख्तूनख्वा को, कमिश्नर हज़ारा को। तो वहाँ पे चीफ जस्टिस खैबर पख्तूनख्वा के सामने इस मामले को हमने उठाया तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को अहकामात दिए। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने फिल फॉर अमल दरामद करते हुए कमिश्नर हज़ारा को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को बताया। तो चीफ सेक्रेटरी के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद ने शिमला पहाड़ी पर होने वाले तमाम जो काम है उसको स्टॉप कर दिया है। और अब जो है मैं एबटाबाद की आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया है कि एबटाबाद की ये 1700 कनाल की कीमती प्रॉपर्टी जो है। एबटाबाद की जिना पार्क में मनमानी एंट्री फीस बगैर टिकट के वसूल की जाने लगी। TMA को हजारों रुपए का ठेका। तफसीलात वहां पर मौजूद उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैदुर रहमान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाब बाग के बाहर, जहाँ पर इसके चौकीदार तो मौजूद हैं जिन्होंने इसको ठेके पर लिए हुए शायद, लेकिन आपको ये मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर कोई भी पर्ची नहीं है लेकिन एंट्री फीस ज़रूर ली जा रही है। यहाँ पर जो भी ख़वातीन आती हैं या कुछ भी होता है, लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला लगा रहता है और गरीब लोगों के लिए बैठने की यही एक जगह होती है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि फ़ीस तो वसूल की जाती है लेकिन उसका कोई टिकट नहीं है, इनके पास कोई चीज़ नहीं है जिसको ये कह सकें कि हम इतना ले रहे हैं, ये इसकी फ़ीस है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका फ़ायदा किसको जा रहा है, ये जो इतनी अदायगी होती है क्या उसको हुकूमत को ये कुछ बेनिफिट है कि नहीं है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो किस लिए उनके पास पर्ची नहीं है, उनके पास कोई टोकन नहीं है या कोई उनके पास ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ये कहा जा सकता हो कि ये पर्ची यहाँ की है, यहाँ की एंट्री फीस है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी,
अच्छा ये बताएं, आपके पास कोई टिकट इस तरह कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन आप उस तरफ फीस ले रहे हैं? ऊपर वाले गेट पे चले जाएं, जी, ऊपर वाले गेट पे चले जाएं, उधर से आपको टिकट भी मिलेगा, ठेकेदार भी उधर ही है। नहीं, आप इस गेट पर बैठे हुए हैं तो इसकी आप फीस ले रहे हैं ना यहाँ पे? जाने के पैसे ले रहे हैं ना। जाने के पैसे जरूर लें, लेकिन आप उसकी कोई रसीद दे रहे हैं, कोई टिकट फीस या कुछ भी? टिकट अभी खत्म किया हुआ है, पहले टिकट था अभी नहीं हुआ। ये टिकट खत्म करने की वजह क्या है? मुझे नहीं है पता, ये ठेकेदार से पूछेंगे आपको। आपका ठेकेदार कौन है? ऊपर जाएं आपको पता चलेगा, ऊपर गेट पे चले जाएं। बिल्कुल जी, इनसे बात करने की हमने कोशिश की, लेकिन ये कहते हैं कि हमारे ठेकेदार से आप रब्ता करें, हमने पर्ची खत्म कर दी है। अब क्या पता ये फ्री है या क्या है, लेकिन यहाँ पर बागों के शहर लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा जारी। लाहौर और गिरदुनमा में धुंध के बायस ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार हो गई। इसके साथ ही लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी शामिल है। मजीद तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा जारी है। लाहौर और गिरदुनुमा में धुंध के बाइस ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। सुबह और रात के औकात में धुंध के बाइस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद किया जा रहा है। हद निगाह में बेहतरी के बाद ट्रैफिक के लिए खोला जा रहा है। दूसरी तरफ लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी शामिल है। लाहौर को मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 500 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स यूएस कॉन्सुलेट इन लाहौर में 496 रहा। डॉन ब्रैड कोट लखपत में 419 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। जिला इंतजामिया लाहौर की इंसदाद स्मोक के हवाले से रात 10 बजे के बाद कारोबार बंद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद मुर्तजा ने 19 दुकानों को सील करवाया, जबकि 3 रेस्टोरेंट्स के मैनेजर्स के खिलाफ FIRs का इंदराज करवाया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार इमरान सफ्तर ने नाज थिएटर को मिशन रोड और महफिल थिएटर को मियां एबट रोड पर सील किया। असिस्टेंट कमिश्नर रायमंड हामिद रशीद ने अल फतह स्टोर को किनार रोड पर सील किया। कुर्तुबा दारुल माही को मुसंग रोड पर, हाजी टिक्का और कोयटा दरबार को टेंपल रोड, अली अहमद सैलून को रावी रोड, बट पान शॉप अनारकली, अयूब जी कबाब रेस्टोरेंट अनारकली, मुगल तंबाकू एंड पैन शॉप को रावी रोड पर सील किया गया। कराची नसीब बिरयानी, LPG शॉप, सुभान अल्लाह लजपाल, वुड रॉक्स, बाबा जी फिश वाले भट्टी, अफगान आटोस और टेडी पान शॉप, हसन मोबाइल फारूक को सील किया गया। अली हजवेरी पान शॉप, रखा टिक्का शॉप और रिवायत मिजान पराठा को सील किया गया। रहमान फास्ट फूड अल मदीना बारबेक्यू को और साहिब चप्पल स्टोर को सील किया गया। कराची बिरयानी और पुलाव को डेविस रोड पर सील किया गया। DC लाहौर का कहना था। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तवानाई की बचत के लिए महकमा बल्दियात का अहम इकदाम। सूबा भर में सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। 6,34,000 स्ट्रीट लाइट्स की जगह सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। सेक्रेटरी बल्दियात की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला किया गया कि पहले मरहले में लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और उकाड़ा में सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। पायलट प्रोजेक्ट के लिए 4 बड़े शहर मुंतखब किए गए हैं। सैयद मुबशर हुसैन ने कहा कि सोलर स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब से बिजली की बचत होगी। अभी लाहौर समेत सूबा भर में मौजूद लाइट्स सालाना 333 गीगावाट बिजली इस्तेमाल कर रही हैं। सेक्रेटरी बल्दियात ने इजलास में बताया कि सोलर लाइट्स की तनसीब से सालाना 202 गीगावाट बिजली की बचत होगी। वाइस चेयरमैन पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड मलिक नदीम अब्बास बारा ने और डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी से पाकिस्तान देसी कुश्ती फेडरेशन के वफ्द ने चेयरमैन नदीम पहलवान की क़यादत में नेशनल हॉकी स्टेडियम में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान रिवायती देसी कुश्ती के फरोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर वाइस चेयरमैन पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने चेयरमैन पाकिस्तान देसी कुश्ती फेडरेशन मोहम्मद नदीम पहलवान को पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से पंजाब देसी कुश्ती की जिम्मेदारी सौंप दी, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वाइस चेयरमैन पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड मलिक नदीम अब्बास बारा, डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी ने कहा कि पहलवानी पंजाब का सकाफती और रिवायती खेल है। पंजाब के पहलवानों ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि पहलवानों की पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से सरपरस्ती की जाएगी। गवर्नर हाउस के बाहर हिफाजती इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। गवर्नर हाउस के अंदर FC और रेंजर्स तैनात कर दी गई है, जबकि गवर्नर हाउस के बाहर पंजाब पुलिस की बारी नफरी मौजूद है। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अजमल जट से, जो इस वक्त गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हैं। जी अजमल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नर हाउस के बाहर, जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत का इजलास गवर्नर हाउस में जारी है,
جس میں گورنر پنجاب بھی اجلاس میں شامل ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے کہ اجلاس کی صدارت رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں. دوسری جانب اگر ہم بات کریں سیکیورٹی کی تو سیکیورٹی کے یہاں پر سخت انتظامات کر دیے گئے ہیں. اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر سیکیورٹی جو ہے وہ سخت انتظامات ہیں. خاردار تارے لگا کر بیریئر لگا کر یہاں پر جو ہے وہ سیکیورٹی تعینات کر دی گئے ہیں. پنجاب پولیس کے اہلکار جو ہے وہ تعینات کر دی گئے ہیں. دوسری جانب اگر ہم بات کریں ایف سی فورس کی تو یہاں پر ایف سی فورس بھی طلب کر لی گئی ہے اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ گورنر ہاؤس کا جو سیکیورٹی کا انتظام ہے وہ سارا ایف سی کے حوالے کر دیا جائے گا. جی محکمہ وال سٹی اتھارٹی کے ڈی جی کامران لشاری نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر انفورسمنٹ عبدالعزیز گجر کو عہدے سے برطرف کر دیا. عبدالعزیز گجر جو کہ انسپیکٹر ہیں اور ان کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر انفورسمنٹ کا اضافی چارج بھی دیا گیا تھا. ڈی جی کے احکامات پر عبدالعزیز گجر کو لائسنسنگ اینڈ ریکوری میں بھیج دیا گیا ہے. واضح رہے کہ عبدالعزیز گجر نے غیر قانونی تعمیرات کی بھرمار کر رکھی تھی. آپ کو بتائیں کہ محکمہ وال سٹی اتھارٹی کے ڈی جی کامران لشاری نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر انفورسمنٹ عبدالعزیز گجر کو عہدے سے برطرف کر دیا ہے. عبدالعزیز گجر جو کہ انسپیکٹر ہیں ان کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر انفورسمنٹ کا اضافی چارج بھی دیا گیا تھا. ڈی جی کے احکامات پر عبدالعزیز گجر کو لائسنسنگ اینڈ ریکوری میں بھیج دیا گیا. واضح رہے کہ عبدالعزیز گجر نے غیر قانونی تعمیرات کی بھرمار کر رکھی تھی. آپ کو بتائیں کہ محکمہ وال سٹی اتھارٹی کے ڈی جی کامران لشاری نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر انفورسمنٹ عبدالعزیز گجر کو عہدے سے برطرف کر دیا ہے. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے جنرل اسپتال لاہور میں بریسٹ کینسر کلینک کا افتتاح کر دیا. ڈاکٹر یاسمین راشد نے جنرل اسپتال لاہور میں ایکڈیمک کونسل کے اجلاس کی صدارت بھی کی. اس موقع پر پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج پوسٹ گریجویٹ میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر سردار ظفر الفرید ایم ایس جنرل اسپتال ڈاکٹر خالد بن اسلم فیکلٹی ممبران اور اکیڈمک کونسل کے ممبران نے شرکت کی. پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر سردار ظفر الفرید نے صوبائی وزیر صحت کو جنرل اسپتال میں آنے والے مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کی تفصیلات بارے بریفنگ دی. اس موقع پر ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کا بہتر علاج و معالجہ اولین ترجیح ہے. پنجاب کے کسی بھی سرکاری اسپتال میں مریضوں کے علاج و معالجے میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. وفاقی حکومت نے پاکستان کرکٹ بورڈ 2019 کا آئین منسوخ کر کے 2014 کا آئین بحال کر دیا ہے. وفاقی کابینہ نے وزارت بین الاقوامی رابطے کی سمری منظور کرتے ہوئے پی سی بی کا 2014 کا آئین بحال کیا ہے. پی سی بی معاملات چلانے کے لیے نجم سیٹھی کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی ہے. وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے سمری منظور کی. کمیٹی پی سی بی آئین 2014 کے تحت ڈپارٹمنٹل کرکٹ بحال کرے گی. کمیٹی 120 روز کے اندر نئے چیئرمین اور ممبران کا انتخاب کرے گی. 6 کرکٹ ایسوسی ایشن کا نظام ختم کرتے ہوئے بورڈ کے سی ای او کا عہدہ بھی ختم کر دیا گیا ہے. تمام ڈپارٹمنٹل کرکٹ کو بحال کر دیا گیا ہے. مینجمنٹ کمیٹی کرکٹ بورڈ کے تمام اختیارات استعمال کرے گی. وزیر اعظم شہباز شریف نے رمیز راجہ کو عہدے سے ہٹاتے ہوئے نجم سیٹھی کو چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بنانے کی منظوری دے دی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی نے کہا کہ ہمیں آنے والے دنوں میں بہت کام کرنا ہے. اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر نجم سیٹھی نے لکھا کہ پی سی بی کے معاملات میں تبدیلی کے عمل کو خوش آمدید کہنے والوں کا شکریہ. نجم سیٹھی نے لکھا کہ مینجمنٹ کمیٹی کو معاملات چلانے کے لیے گڈ لک کہیں. پاکستان سے ٹیسٹ سیریز کی فاتح انگلش کرکٹ ٹیم کے باقی کھلاڑی اور آفیشلز بھی اپنے طے شدہ شیڈیول کے مطابق آج صبح اپنے وطن واپس کے سفر پر روانہ ہو گئے ہیں. انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے 13 کھلاڑی اور ایک آفیشل 21 دسمبر کو کراچی سے پرواز EK607 سے دبئی کے راستے وطن واپس چلے گئے تھے، جبکہ دیگر 16 کھلاڑی اور آفیشلز نے اپنا سابقہ طے شدہ شیڈیول برقرار رکھا تھا اور وہ آج صبح 10:30 بجے خصوصی پروٹوکول اور حفاظتی حصار کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچے، جو کراچی سے دبئی کے لیے امارات ایئر لائن کی پرواز EK601 سے دبئی کے راستے وطن واپسی کا سفر کر رہے ہیں. سعودی عرب میں ویژن 2030 کے لیے میگا ریکروٹمنٹ کمپنیوں کی 3 روزہ نمائش کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں بین الاقوامی کمپنیوں سمیت پاکستانی کمپنیاں بھی شریک ہیں. سعودی دارالحکومت ریاض میں بین الاقوامی مین پاور ریکروٹمنٹ کمپنیوں کی نمائش میں سعودی عرب سمیت مڈل ایسٹ بھر میں افرادی قوت فراہم کرنے والے ممالک پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، بھارت سمیت دیگر ممالک شریک ہیں، جبکہ سعودی وزارت خارجہ اور وزارت ہیومن ریسورس سوشل ڈیولپمنٹ کی جانب سے بھی سٹال لگائے گئے ہیں.
ہنرمند لیبر کے حوالے سے ورکشاپ کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں سفارت خانہ پاکستان کے ویلفیئر اتاشی سہیل بابر وڑائچ، رانا محمد معصوم، نجم نواز ثاقب شریک ہوئے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی ہنرمند اور مزدور پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، جبکہ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں گزشتہ کئی دہائیوں سے کام کر رہے ہیں، جو کہ اور پاکستان لیبر سعودی ویژن 2030 کے لیے انتہائی موضوع ہے، جس سے سعودی کمپنیاں فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔